मत डराओ मत डरो मत डराओ मत डरो मत डराओ मत। परमेश्वर महान धन्यवाद हो आज आपण निकटरे आउ पुनर्बार नूतन भिडियो नहीं आसवा सुजोग देले से धन्यवाद देवा सहित मो समस्त मोर प्रेज प्रेज तुम शास्त्र पढ़ा जिसाय 51 अध्याय 12 पद जे तुम मानक सांत्वना करती से आंबे आंबे ही अटू मृत्युर अधीन मनुष्य ओ जे तृण तुल्य कराजिवो एपरी मनुष्यर संतान को भय करुअछ। प्रभु पढ़ित वाक्य पर आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। एते मनुष्य एवं मृत्युर अधीन मनुष्य माने आमे प्रत्येक लोक होतु मनुष्य किंतु मृत्युर अधीन मनुष्य मृत्यु आदि नहेले कालिक हमको नहीं जीव किंतु आमे बेले बेले ए लोक मान कौन करूँ आमे भय करुछु। सेतिपाई से माने केते जण अछंती जे आमे ही लोक मानकू माने कौन करी रखिछु निज आयतर रखिछु बोले भावन्ति। सेति मध्यरु जीशु जेतबेले पृथ्वी रे थिले सेठी दान जो माने पकाउथिले से मानको देखुथिले दान जेतबेले पकाउथिले सेतबेले देखुथिले देखिला भितरे जी विधवा माँ दुई कहला ताकू कर से अधिक देइछि बोली कहले काहेकि जेहेतु ता पाखरे जेतकी पैसा थिला से सेतकी देइछि। आज मते जो डायरेक्टर मते लिखि छथि जे आपण जो वीडियोटा कौन करछथि अपलोड करछथि ताकू कौन करो डिलीट करंतु सेटा लेखाटा आपण देखे दउछि से कौन कौन लिखि छथि डायरेक्ट लिखि छथि कौन सुशांत एही परी बाइबल को अनुवाद करिबा बिल्कुल ठीक नुहे दया करी एही पोस्ट को डिलीट कर धन्यवाद। से लिखिछथि जे एही पोस्ट को तुमे डिलीट कर धन्यवाद। तामाने अनुवाद तुम जो अनुवाद करियछ सेटा भाषांतर करियछ बिल्कुल ठीक नुहे। ता माने मु उड़िया रे ही कहिछि आ कौन सी व्यक्ति जोड़े कहवाटा अनुवाद अर्थ कौन जोड़े कहब ताको अनुवाद करवा ट्रांसलेशन करवाटा अनुवाद कह जाए किंतु मु अनुवाद करी नाही। मु जानी थी यही भिडियोटी को माने लोक माने पसंद करेंगे जिते बड़े मु एटा जनकर भिडियो देखला परे मते आंदोलन सृष्टि हैला तापर मु कौन कली एटा टिके काटिक मु आनिकी जल्दी ए भिडियोटा प्रस्तुत कली आउ सेति मध्यरु मु जेते बेले अपलोड करिछि सेते बेले को कौन से एक व्यक्ति से डायरेक्टर पाक पठे दै छंती व्हाट्सएप रे एवं से डायरेक्टर मते से भिडियोटा स्क्रीनशॉट मारिकी मते पठे छंती सुशांत एही परी बाइबल को अनुवाद करवा बिल्कुल ठीक नुहे दयाकर यही पोस्ट को डिलीट कर धन्यवाद। किंतु मु ताहांकर धन्यवाद को रक्षा करि पारली बाकी अनुरोध को यहीटा को डिलीट करने कही मो अनुरोध रक्षा करि पारली नाही काहेकि जेहेतु जानी यही भिडियोटी को अधिक लोक माने पसंद करेंगे देखिए एवं से माने उत्साहित हेबे। जा हो मु डायरेक्टर को लिखिली जे काली मु लिखिली 2 दिन मध्य 17,000 देखिले 281 जन लाइक कले अर्थ मो भाविबारे समर्थन करिसंती एवं 54 लोक कमेंट मध्य करिसंती सेत्री तो नेगेटिव केते अछि आ पॉजिटिव मध्य अछि बोली मु तांको लिखिली। तापर आज मध्य सखाळे मु चिठी लिखिली सर नमस्कार 2 दिन मध्य 22,000 लोक देखिले सर आपण भल अनुवाद करी पठांतु मु ताको कहली आपण भिडियोटा को भल अनुवाद करी पठांतु किंतु से तार कौन सी उत्तर दे नहांती एबे पर्यंत मो पाखक पहुँची नहीं आउ से पहुँचब बोली भी मो माने ये विश्वास करूना से जेहेतु से तांको आशा करवा असंभव से आमे देखुचु जे मनुष्य एवं मृत्युर अधीन
ମନୁଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 ଦିନ 13 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି 25,000 ଲୋକ ଏବଂ 409 ଜଣ ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କମେଣ୍ଟ 70 ଜଣ କ'ଣ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାଇ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଭାଇ ଜୀବ ହତ୍ୟା ପାପ କି ନାହିଁ। ପାଇଁ ଏପରି ଅନେକ ବାବୁମାନେ ଏ ଭିତରେ ବା ଭାଇମାନେ ଏ ଭିତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଉତ୍ତରଟି ରଖିଲି ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହୁନେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ କି ଚାହିଁ ନାହିଁ କି ଚାହିଁବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ବହୁ ବାକ୍ୟରେ ଅଧର୍ମ ଅଭାବ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ କେବଳ ବାକ୍ୟ ଭିତରୁ। କିନ୍ତୁ କାହାର ମୁଁ ଅନୁବାଦ କରେ ନାହିଁ କି କରିନାହିଁ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁବାଦକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମହାଶୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁବାଦ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ମହାଶୟକୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରବୁଦ୍ଧିଆ ଡାଇରେକ୍ଟର। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ ପରବୁଦ୍ଧିଆ ଡାଇରେକ୍ଟର ବୋଲିକି। ଆଉ ସେ ପରବୁଦ୍ଧିଆ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଥିର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାଙ୍କର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ ମୁଁ କହିଦେବି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଚାଳନା ଦେଲା ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ହେଲେ ସେ ଶୁଣିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଗୋଟେ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମହାଶୟ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇଟା ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ 2 ବର୍ଷ ଅଧିକ ହେଲାଣି ରନିଂ ଚାଲିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସେ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ମୁଁ 2 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମାଗିଲି, ସେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟଟା ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟଟା ଉତ୍ତର ପଠାଇଛନ୍ତି କାଲି 19:52 ଆମେ ଦେଖି। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏଫେସିୟ 6:12 ପଦ ଏବଂ ହିତ 11:30 ପଦ ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ 28:20 ପଦ। এইটা ଗୋଟେ ତ୍ରିକୋଣୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରି ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଇଦେଉଛି। ସେ ଚିତ୍ର କରିକି ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅନୁବାଦ କରିବି ବୋଲି କହିଲେ ତାଙ୍କର ଛାତିରେ ବାଜିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିକି ତାକୁ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ମୁଁ 16 ବର୍ଷ କାମ କରିକି ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଉପରକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଇ ଯେ ଯୀଶୁ ଭାଇ ଜୀବ ହତ୍ୟା ପାପ କି ନାହିଁ, ଏହି ଟପିକ୍ରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ହେଲେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାହାରିଆ ଭାଇ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଭାଇ ଜୀବ ହତ୍ୟା ପାପ କି ନାହିଁ। ସେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ 1 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି ଏବଂ ସେଇ ଉତ୍ତର ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବା। ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେବୀୟ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି 2 ପ୍ରକାର ଜୀବ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର 2 ପ୍ରକାର ସୂଚୀ ଜୀବ ଏବଂ ଅସୂଚୀ ଜୀବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସୂଚୀ ଜୀବକୁ ସେଠି ଭୋଜନ କରିପାରିବ ଲେଖା ହେଇଛି। 11 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 3 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ଅସୂଚୀ ଜୀବ ଯେଉଁଟା ଭୋଜନ କରିପାରିବରେ ତା'ର ଲେବୀୟ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 4ରୁ 8 ଲେଖା ହେଇଛି। ଜଳଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ
जोटा सूची सेटा को एवं 12 माने 9 रु 12 मध्य 11 अध्याय 9 रु 12 मध्य लिखाई एवं पक्षी मान विषय लिखाई लेबियो 11 अध्याय 13 रु 20 भितर एवं ए प्रकार भाव में गोचर और ओरगामी जंतु विषय लिखाई जहाँ लेबियो 11 अध्याय 23 रु 29 मध्य एवं जो लेबियो 11 अध्याय 41 रु 42 लिखाई तुम्हें माने खाइब नहीं अर्थात जे व्यवस्था माने पाप करे तांकर हत्या पाप कि नहीं माने हत्या पाप कि नहीं जोटा जो खाइबा उद्देश्य हत्या करा जाए ताको पाप रे गणित करा जाए नहीं किंतु न खाइबाटा आमे माने खाली फिंगा ताहा पाप से माने खाइबाटा मारिबाटा पाप नुहे किंतु एथर प्रकृत रियली तांकर खुला भाव में पचार उद्देश्य हूँ जीव मांस आम खाइबा कि नहीं माने से पाप कि नहीं अर्थात जीशु भाई जीव हत्या पाप कि नहीं अर्थात हत्या करें ही आम खाई था किंतु से पचार अर्थ हूँ जे यहाँ खाइबा पाप कि नहीं कि ना हत्या करवा पाप कि नहीं से जी कि जीशु समय से शिष्य नथिले से जीशुकर ख्रीस्टियान लोक मान विरोधी लोक नेता थिले से रोमियो मंडल लिखिले रोमियो 14 अध्याय 21 पद लिखा जाए जदि तुम खाइबा द्वारा तुम भाईर विघ्नर कारण हो भाई जदि कष्ट पाऊँच ताहले तुम से खाओ नहीं एवं करंती मंडल को लिखिले प्रथम करंती 8 अध्याय 13 पद लिखिले जे माने मु केबे हेले मांस खाइबी नहीं तार अर्थ होची जे जो ईश्वर को लोक माने कि जो माने तमें खाइबा द्वारा बाधार माने कारण होउछथि बा माने से माने आपन को माने पसंद करूनाहांती ताहले सेटा न खाइले भल आउ आगामी दिन मानक आमे अनेक विषय शिखिबा आज अल्प शिक्षा पर प्रभाव समस्त आशीर्वाद करंतु। रहली नमस्कार प्रेज लॉर्ड।